Kuthi patient nos refer khlai rohoro huneti sajangmani kokshil samung abo bebagno tatal kebo kono doctor shakmu chungoi kebo khoroksa patient no butharnani muchungya Kollanpur amsaini somprika deborma mungai khoroksa hamjuk thimani patimungna tuyai abo haino firong murkha Khwai district hospital ni medical superintendent Dr. Rajesh Deborma Khwai hangkhorsa khamnokni gynecologist Dr. Omula Debormani chaya treatment ni bagaino Kollanpur amsaini somprika deborma mungai bishinu chitham omorni khoroksa hamjuk thuyu hunai kokshil samungti sajangmani patimungna tuyai paithago bukhuk fiokha Khwai district hospital ni medical superintendent Dr. Rajesh Deborma patimungo gynecologist Dr. Omula Debormani mungsa chaya koroi eba derama koroma korei hunai shakha Khwai hangkhorsa khamnokni medical superintendent Dr. Rajesh Deborma Aro সাথে ক্লাইও লাইথাংনে 17 জুলাই সালমারিও সরাই আজারুনানি বাগৈ বিহিকনে খোয়াই হাঙ্গরসা খামনগত লাংমানি কল্যাণপুর গোবিন্দ সেনাপতি কামিনী বিশ্বজিৎ দেববর্মা মুঙ্গৈ খরকসা দিপ্রাসা আবনি ইয়াগুলো গাইনোকোলজিস্ট ডক্টর অমূল্য দেববর্মানি নাইকুল মুম্বাইনো 21 জুলাই সালমারিনি সানজা জরাও সিজারিয়াননি বিশিংতৈ আজেমানি খরকসা জরাই বসা ফিয়াবা সিজার খ্লাইমানি জরাও ইয়াক দেরামানি বাগৈনো সিজারিয়ান খ্লাইবেমানি ইয়াগুলোবো সম্প্রিকা দেববর্মানি ব্লিডিং থাগলিয়া হুনৈ তিসা জাংমানি ককশিল সামুং আবো হাইখানে ব্লিডিং থাগিয়া অঙ্গৈ সম্প্রিকা থৈমানি ইয়াগুলোসে বনো আগরতলা জিবিসা খামনগর রেফার খ্লাইয়ে রহরজা গুহুনৈ দাল বেদাল ককথুম বেদেগাও আওয়াইমুং খ্লাইজাংমানি কক্তমা Fiaba kubuy pati mung tamo eba kokshil samu kasamani koktoma busuk joratui kubuy abono naitungnani bagai chaitogoi naitungmungo ongkhormani chini khorang chaitogoi naitungmungo nukjaka thuinai patient e kokshil samung ti sajangnai doctor khagnai bukhagno tiprasa bosongni borok fiaba pati mungno tuyoi koktoma snamnai rokhe jotono buini dofani borok hasteni sinai nugnai rongni khakamung dofa kaisani bororongni bisingo walai mungte kheglai mung tubunani naharmungo snamjak khuna abo hai beremni tatal koktoma hunoi fiaba koktoma tubujakmani joto kokshil samungno bebakno tatalia eba joto kokshil samungno jotono kubuy mangboya hakhe kubuy pati mung tamo eba tatal kokshil samung bobo abono naitugui tikhlainani bagaino tini chaitogoi naitungmungo ongkhormani chini khorangni koktoma thumnai ro Fashalo chini khorang bai koksanani thangai Khwai hangkhorsa khamnokni medical superintendent Dr. Rajesh Deborma shakha kuthi patient nos agortala jibi khamnogor refer khlaiye rohorja gohnoi tisa jangmani kokshil samung abo bebagno tatal patient ni langmano muthangnani bagaino bono agortala jibi khamnogor refer khlaiye rohorjangmani kebo kono doctor shakmuchungui kebo khorksa patient no buthanani muchungya hunoi O patient ni mung somprika Deborma Busaidi Biশ্বজিৎ Deborma Gobindo Senapati Para Kollanpur Neandro Payo Boborti Inka 18 তারিখ ni sarigo এবং বিনি অপারেশন পরে কিছু কমপ্লিকেশন পম্বখাগো এরপরে আর্লি মর্নিং এ বনো রেফার খের হজকা স্যার রেফার যে খাইমানে যে খানা মানে এলিগেশন যে থেবা মানে যে কুবুই एक्चुअली आपने निया पर মানে কোনো ইয়ার তং কথি অবস্থাও বলে রহর মানে ওর থাংমানি পরে বলে নুগো যে ডাক্তার রগম অনেক আগে না থিজা খাই সাহর উপো অম বসুক জরাতি কুবুই না কথি পেশেন্ট তো রেফার খাইজা গিয়া হয়তো কিছা সিরিয়াস তংমানি এবং যেহেতু হায়ার সেন্টারর রহইয়া নগে বিন লাইফ নো সেফ খাইনা সম্ভব নংলা যে কারণে বড় রেফার খাইনানি নাখা মেবি বল আমাও ঠিক না কিন্তু কথি পেশেন্ট কোন সময় অরন হইতে রেফার খাইয়া আগিবো খাইয়া ইভেন ম কেস হবো কোন সময় কথি পেশেন্ট রেফার খাইয়া অম লেখে স্যার অম তাপুক যে ডক্টর অমূল্য সানি উপর যে এলিগেশন থাকা মানে অম আপনি সংনি আপনি তো যে অরনি পুরা ইনচার্জ নি হিসাবে হসপিটাল নি আপনি তামুনুক খা অর বাইথাগো মঙ্গল বাইথাগো যে অমূল্য সানি ট্রিটমেন্ট নি ও যে এমনি তো এলিগেশন শিখো এলিগেশন তো যদি কেউ এলিগেশন খাই আপন পরে এনকোয়ারি নাই ইনকোয়ারি কমিটি যখন ইনকোয়ারি রিপোর্ট জমা পরে যে ফাইনাল রিপোর্ট অথরিটি থানি ক্লায়েন্ট আবনো ফাইনাল তাক সাববুতি কমেন্ট খাই থং আবনো করতে জন কোন কেব আপিকে সাইমিয়া কেব অরনি রহরপুর রোগীনি অবস্থা বাহাই তং পেশেন্ট তো কিছু সিরিয়াস ন তংমানি যে কারণে রেফার খাইজাকা এবং আপনি তো নমানো এবং ম যে কোয়ায়ো সেমিনো আপনি কোন কগিয়া কি অপারেশন নি পরে বা ইভেন কি নর্মাল পেশেন্ট পুনো অপারেশন নি পেশেন্ট যা পুনো যে কোন পেশেন্ট সিরিয়াস মা এবং সিরিয়াস মে চিন্তান যেহেতু অপশন তো হায়ার সেন্টার রেফার খাইনানি जों রেফার তো খাইনা না নাই কিন্তু মো যে এলিগেশন যে কতই পেশেন্ট নো যে রেফার খাইজাকা আবো টোটালি তাতা কয়টা জরাব ও রোগী ন
জিবি সাকাম নগর জায়গা মো টাইম রক্তা फुंनिफ्राय 6टान समायाव 22 तारिखाव बनो रेफार खालामजाखा এরপরে জিবিনি থাংমানি পরে কোনো খবর আপনি নিয়ে ফাইকে আপনি যে পেশেন্টনি অবস্থা বাহাই খাইয়ে ওরা থাংমানি পরে যে আপনি আপনি খবর তো আংমাইয়া এরপরে পত্রিকা নুকা যে পেশেন্ট বাঞ্চিলিয়া তো বেলায় আনফর্চুনেট ইনসিডেন্ট जों বাবন বন্ধু দুঃখিত না কিন্তু কোনো ডাক্তার বা কোনো ইনস্টিটিউশন বা ইনস্টিটিউশননি যত মেডিকেল টিম তো কেবল কোন সময় চাকে কোন পেশেন্ট নো ইন্টেনশনালি বথানান নাইয়া যথেষ্ট চেষ্টা খাইকা যিনি ফিজিশিয়ান খাইকা যিনি অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ডক্টর বিশ্বজিৎ খাইকা পেশেন্ট যখন সিরিয়াস হয় এখানে বড় চেষ্টা খাইকা স্টেবল খাইব পরে না পেশেন্ট নো জিবিও রেফার খাইছে স্যার আপনি নিশ্চিনি মুখে স্যার একটু মেডিকেল সুপারিনটেন্ডেন্ট কোয়াই ডিস্ট্রিক্ট হসপিটাল স্যার আপনি ডক্টর রাজেশ দেব Abo haikeno pati munotiyoi somprika debormani logisong Bisyojit deborma nogo thangnani bagai fashalo sapung no bono mobile tuike kurungnani chaitokmani chini khorangni khwai hangkorni koktoma thumnai rok fia bo phone receive khlaiani bagai bobai kurungoi manlia chini khorangni koktoma thumnai rok paithago fashal horo chini khorangni chief editor haino hai phone khlaioi Bisyojit bekok salainani chaitokmani fia ba haino hai phone ya chaklia Bisyojit deborma paithago haino hai srapsa tongoi waini waitham phone khlaimani yagulo phone ya chakha Bisyojit deborma faideke khna wainai layanu tabo pati mungno tuyei tam shaka thuithangni somprika debormani logisong Bisyojit deborma no ko dipor ni simino chung try khele men ani reporter rok bo aro khwayo tongai rokta ke phone boline maya apro ke phone ring phone ti seya ang bote kisa number bai thajing 2-3 bar khaimen nang phone ti seya ang apro no kre anga bu ko ang ke bijo tong ka ba phone ba khalana rejak ne tawi ko phat chera na 2-4 tanu okay acha bahai tong nin chrai tabuk te to kaham na sir hati ko no horo ko ka buta acha ang kisa saimanan musung ma setai kaham ke bono जों तो जिफ्रु गत ना गति माने आबनो जों न्यूज बो खाइका निनि कक सामारनो बो जों फुनुका गे जों तै किछाना निन थानि खनानान मुसुंगमनि हिंगके ताबुक निनि लोगेशं जे सम्पादिका को प्रेशर तंग ना गिन सिमिनो प्रेशर का गिन जंग दो प्रेशर तमनो जैसे डिलीवरी उनन से कांगबा सासनो चेकअप खरिजा चिंता को सासनो चेकअप खरिजा बन प्रमोशन हारि ना आंजा किछु सामु हागा हॉस्पिटलटा आफरो एडमिशन खाइपुरो बदा प्रेशर तंग निसा जे समय एडमिशन अब प्रेशर बा चांग बनो माने एडवांस बॉडी खायमाने खबर ओके तै सासननि सार अमन पक अनुमति ना हारि ना आं बिन पक बायनो खानावनो आन बिहनो आं बॉडी खाइगा 17 तारिख न खाइदिमन बानो दो पुरिकस के 17 तारिख को खाइदिनै सर मेरी अब तो गया आं किन आन बिहनो ब्रिक बॉडी खिनाय आं खाना फाइतो गो साका फुटा बनो सार न दा कोन बकिता आना फुरके साजे खाता 18 तारिख को खाने साफुरका किजा आम हाय माने डेट नि मते नों थांलिया ता ते एक दिन परे फाइवा देसे बुं खौनां सेमे रं सावंगा बा जों किरमा हाबं का साब संगा बे सावंगा बांगिया जों खाना बते खायनो वाखै थालायके दा 18 तारिख को ते किसा ताबुक किछु न्यूज पेपर को जों नुगै मानखा जे खुवाई हॉस्पिटल न लांगमा चoi पाइखा एरपरे लांगमा चजागनो से जीबी हॉस्पिटल रेफार खलायो नै जे अब बस जति कुबुइ नों कि न नुखा जे आफरो न हॉस्पिटल थै पाइजाक दा माने सोंनानि मुसुंगिया फान ताबो बाद दगत जों आबो हायिं दंखा अब क्लियर गां दा साइखना नाय ए समय 21 तारिख को आनि बिहिगनि सिसारंगो 21 तारिख सिसारंग मन दिनो बेने माने बं बिसिंगि तो तसिने सीरियस कान बिहनो दो बेने माने डिलीवरी बिसिं तो उस्ट्रंग के बो आबन से कांखै पे बो बेने बांग्लादेश से कांखै 8-10 दिन मत तो बेने माने बा मास पुरन क्लियर ना काइता के जे सम खायवा दिनो खैतो खागे सारिक नि सार सटिया रगो न बर फाइगना राजिन सारजों आनो बिति सिलिब्रो जतन रिबा के आं जे बर जे साव न हारि फाइया न हारि बाय जागा ब सिजार पाइ मा यागलो आनो नुहुनका आनो नुहुनकाय सार सनो सगा सार आन बतै खान बरिनि कंडीशन मा कोन के प्रॉब्लम छ कोन प्रॉब्लम करे आनो बांगार बतै कोन कोनि बसा चारे आजा के बरिन छ दा हमदा खांगा फो वारा वारा गां हमदा कांकाय निन गन बिहनो निनो जे ओडी रुमो कलांना नांगौ सावटा बर आफरो ने कलांना बा आनो कलां गां तु खांकाय आन बि माने कग्र साइमे या कोन माया माने निला गो माया तो बुं दङ तामन खानो कोन प्रॉब्लम दं फान बिहो कोन कक साइमे आं कायबो बा सिदा साइमा दुखमा खाना हना कोन कक साया ताफोर साजों न गा बाहाय गटना ओंखाय जे समय हर 9टा 10टा दिगि
nasok sawano nin bihik ni besananya hanggai kaisa forum ya farja usanga jagawa a forum ya farja gam forum prep go suya kunoi dorga sare wo ya farga bogno ge kan sau hanggai tong khangga to kaham nong khana ne ang wasuka hanggai mane sajin dara suje saran khu thona musungman ya dino sajin dara abon borikhe nang charai nai khana chere thang nai chere ka panga video call osin jati kusni ke call khai phone kan kan bi ke to sisaya no mane mokol singki filipin kongo chere khorang khai dongo bo chere na sik me ta nuk jata am hai ka foundation boga sun ko kosto gai jang apur kai an ma bai an basi tonga jago bono cycle thaka nas no rangni na nago pung 300 sare horni 300 am bang to no mane bong no bokon ke klan thaka tawana de norok কোন মংসাংকে নাচনো সাদি নাচনো জাকি সামং খানে আং মাসন সাইকান থাকা আও ছো আনো আন বেকার আও সারতে আং তিনি লাঙ্গাসো দিন ফেয়া না ক সিজার বং পাইখাবা আং তিনি মাং তিন সাজাং কুজু সাংথাং সুনাদো আংগাসো কষ্ট তংমালি আনি থাকাय আও থানা abo horni koita rogong na হরনি আপরো মিনিমাম 11টা রক কাছাকাছি দङ nin charai ni gana onda nin logi songbo apuro আন বেচেরানে গানা লগি সংটা আপরো abo tama wat aro alka patient rok budang আর যত বরং দङ যে মানে মানে যে সিজার খাইজাংনাই rok charai asanai rok jodon tongmai uta all para booking মানে ফোনা যা ফোন se gra jago apse condition ta মানে kupulung rugi mama normal কয়েকদিন আতঙ্গ তাই যত সিজার all no সিজার আমাই তা ইনকে acha a jora rogo ki মানে সিজার খাইমানি পরে থুই থাকিয়া abo hai rok kono gotna dong থৈ কান বিহি নিচে থি থাকে দো আপ হরো কে থি থাকে তাই বাসক বা বনাস কোন ইয়ান সাউঙ্গা বা আম বখা বর কোন ইয়াকে বা abo to joto সিজার খাইজাংনানি nabo tong phainai hanya yang samono unggo ingeta ungya khada yan tongta inke anga sa kanyo thangba ke haun bar ang kun saimalia jesuna 22 tarik phung ayo asyu o horo nang mogol bai thangni ni logi song no bo nukhnable nukha phuna ang bor bai mane bong rung number matane sela brok bang aro boirong do ma kha au jefuro nang nanya thangpuro nai khata er pore kheto jehetu aro buri rok mangse buri rok ni charai assignment room bar to tongnan tema ko giano arma ma tongya bangang ma tongle bok borino smiti klangai ang ku sangan dol keni ka tham dong bor bai thak kok salai thula gya abon pore ta mang khat ke sagade abon por thui phe ajisma achu go basa ka chok basa phayang phagya an bihi ban basa nagina bong koni sambutin ka khanda khamyan ga pur aro security masa nas masa ta hakode bong ri pal dok togun sau kana habrilia gang doda kon ri so buro se ri pal dok tong khaba nas pal dong ko lasin mesa aro hambro aro hamna ko ko gya na ta kana habro ko ang ko gobino thanga aro kon pore ang engo dukan di thanga sa tar nanga ga phagya abra ang ma hap nai melan bihin koni se eman kharap abo mane nas dong nas nubu de tong me to bang sai malia mane kobor hai thanga buhukte khukti phena kok samia lama hosra hong to hai tam khala mane kok thriban sami jema kabu momokli mukol do ka nas no sangka nas no mutam khagya mane kono kok thriban jawab raliya kon kokon salaliya nas ke nang tam bucha pur hama kosto dang bahai bini hama kosto ngo ana oxygen thapadi antai ban chilia ama kok ye thakadon postom bokai ya ting dong ka tam ka sangka doctor apar kai nas doctor no call khaibe kya call ke doctor khaibe kya haya koni bitero sili bika bitero nahaka prothom biti sika biti kita bol abiti bol ngai mo taldo nagiri ngate thanga dugan apro 80 jiri ta biti dugan bo khulo gya ang doga bu ko kap nuhun ke khrang wansar khana ka ta khoi to already wansmang ko bulungba nuhun tam bai tam ga ana ke mo bi dugan khulo gan bihin kone ko habya ban tiang ko borok bubun pha pa soslaya ko la khai kho logoi ana biti ro hoka ge ar biti dugan bar ana rang na hali ani bikin nang sa hamje gate olang mening malai jin sauta ge ko bunet thanga phai gala so 10 minit song sar bisi ya par 10 minit check up khagena ga abo borok doctor phaiman poren da refer khaikya borok doctor phai se borok sakang nagira kha ya khaye silen ba habya biti bu kamung ya thi bu bathabun thanga sa borok ninding thi bathabun thanga sa nta wana thanga sar mo to kana borok sabru mo nuhna ka sabang apro hagere nei ang thanga sar ana se ni bihna banchir na hangai jibe kala nang nai sa tangai sigang apro kai sisa ba nor je khayo an nong no mo de se ang jang jok sa kok sawang am te ken nong no ya phar ka sar tangai ang bihna gang klang nang agu to sip sine sai miyang ang ta bidi thanai ta thana bai ta mana de ang no gar sono gari ro hanai chau 102 number 102 number ambulance ro hanai chau gang abo obak sai thanga saran bihi nang norong na si nai di ko kono leg maya kono himalaya ha pho lama thakdei mo ha সময় নরে রে ফারে ওই লামা ওটাকে থই থাকা না সামান বন ককঠে পন ছায়া
chu ngai tong ko khun bayang kang asakan phai kya nang ka bai te gon lap krin chawng aban bkha dukh na tha ta pro kai atro saja kan nam doctor na जों tabuk saimane naimani gangke je थैमानि परे रहर जागो जिबिwo नि साजाकमोन आबो साबो कुबुइदा तातालाबन चांनि कुटिसे खनानमोन माने आफरो कथांनो दं खता निन कगनि मतेके defare por kai uno ke saimya don bhe kthide ka thangda saimya do ekam nilar unke jesum ambulance ang jesum gari o daw bono ambulance gar da fur bana kokhe sawo kokhe pa sana yuta ana jak phologai kija oh tal khayo niman tal khagan bihik unke ang afur nang is mo bihik te panchili nang ambulance nokor thanga ang satong rom na bagai man satong mo daite ro bog na bagai rom khagai tin jaje gusi hayako ndi bai banchi no hin sawong ka ba hanga kai kintu afur no ek buhuk ti khuk ti thi phachang do thike ge phayu khuk ti phena phena khuk somda thanga to ko kosom ke jam na har ki kap ka man mokli mukti kap me khorang kota ka to kap me able phan kirbin sago mokli mukti phajo ko ang thang sing na kya yesi yak ek ba follow goi je thamane uddo sar sara sakte 5 minute kaliya time ta ambulance kal mane mokol kotma ka phyogar phyogi mok ko furung goi thamane kono sisali ata am dekino gapke ana nas kla rohor borok masa mane safeguard thane nas masa rohor nas rohmane ar nas rohman nas hawo mon doctor bul karone mo tingka mo thangmon tang lete banjila gari gorok sidin sa kai ang hi atia ko an bihi leng kotor leng tongka nang wan sugoi jibi direct klang thanga jibi klang thamane ar doctor akon bonon boti khakya thang semane mo बहुत sekang no thai thanga mo tu tam ta sob refer hon Yang apa kan wana kata oh mas satu mak ketusi roh kena belan bihino bahanang apa kak haketa am ko ko ठीक है सर तो kap clear apa marte kun kerei tau norok ni got na khnawi to जों belai mane kha khamlaijak जों nang kok samani aborok no bo जों phunugui जों koktoma khaiga tabuk जों nugui man khaje tam hinjinai जों bai जों yango doctor norok no nainai bo tiprasa norok tabuk norok ni nukhung bo tiprasa ge kubui pati mung tamong kha bui to kazarok onek kisu kok sanai no kabang ma reporter kaisa tai kaisa no जों no kher lainani bagai walai rani bagai onek kisu चक्रान्त दंगै मानो जों नुगैबो मान फाबो हायके जे गोथैनो रहरो को जिबिबो रहरो नै न्यूज़पेपर आगबो सैजाका गटना गति थांमानो दाबो तो केबो मानिया हाय ईश्वर खरक जासे abono da pop mantak saga sakte sar borok bai bong ni borok ni bising ta onek salai do chalai hi basang khabi haine kita hayango hi je kasak khono chehra se khabilai phono mane kita phelai borbai sing different na belai phelai mani nu khaw jagabo je mane o got no tei kisu buni dofani koktoma thumnai rok teibo jengbai jengno egui o jagabo news khaijak mani different ko news channel logo news rohor ka borok ke o jagabo jeng obono tei kaham ke nang bai kok salai borok hospital borok bai kok salai mane naitukna ni bagai jeng ma angkhor kata ang atin no mia bo ano pok tu prang hote ka senga do ang ka sa to no mane an thane proof clear kan kai phadi an noga ang no first to last pro sai rohnai aro kono gothna bodhe gothi tamang gothi ang doctor no bo suk mazariya an chago ang mazariya abo kepalo manjak thai tong mani doctor rok bo borok tibra sa tei tibra sa khoroksa mane borok doctor ye phan se sing tak ni kokno khnawoi agot nan no joton se sing mane bkham mukti klai lai ja khaisi atin ano call prosu ta tini bano call man khale ang mane ko receipt khane mu se hang tha ju mane ano singlai mane ang bin dol bo sungo an dol bo sungo bo sungo cherai tam khai tong cherai rokhna da amtro ke bkha mitik thang bulai pa atro amtiro kle singma saya ang si an bkha kosto te kong toma da wan amtro ko am bkha khu kosto nang kai angate ko sai ro amtro ko ta sing de ani condition da hanna ko tabuk biswajit tabuk जों ओ जे खुवाई हॉस्पिटल नि मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर राजेश बाई कक सालाय गेदा जों ओंके जेफ्रु रेफार रहरनाने आजागाबो डॉक्टर अमल साइसुंगिया खरकटाम डॉक्टर तंगो बरनानो सिंगा सार्भिस तंगो माने साइसुं ताबोके साइसुं डॉक्टर नि साकाबो माजारा मानजागै तंगो प्लस आबो बुनि दफारनि किसु कक्तमा थुमनाय रक नायो निनि डॉक्टर खरकसा
sini bisingo gynecologist khorobusuk doctor tongba sini bisingo kogniko gastro doctor khorobusuk tongba sini bisingo neurologist doctor to tongba krui khorosa khorokni tongmano no buini borok mokol kioro ang abono saka sar doctor no ba ang ke call khade min bano call bu khaya mane ang bono call khayne do anas sungkhai ang ta bono bai ang kono bikhup koroi na जों bo bai kok sanani bagai onek phone try khaika bono जों bo phone dokti se hoyto bini sakawa se kotorma kok sil jamti hajak mani bo bokha hamliya na tongai sai sokri khana mane da buchika jago ko dere bui mano abon kijag khato ma khana ang masugo ang sakse wansu proud khaido kai bo do na ajagawo kharo huni rogo sajak man nangno sachina जों bo kharo huni no kok to ma saika awai mong khaika do কিন্তু ছয় কুবি নাইনা থাঙ্গৈ borok hopung doctor aga jagao duty khayei borok duty khaiman pore night duty khaiman pore 2 din ekdin 2 din borok ni leave tongo mane shuti tongo type duty khain nangya inke a jagao no buni dofani kok toma thumnai rok tam honi allegation ti sauka kharai thangka har thanga abu tanga kha hamyangai nogo phan phaimano jehetu tibara sakrokse thika haye deba bakha kono musang mano ane ori ko tar aptring sing kangkai ang to pahar tongo borok khoi tauna tongo bor ang tang tongo ang tang ta batang sar me sar do borok ang tauna tanglai tong totor sala tong bulai tola tong nu ang no referee suti phage kiti mani last to sok bai kinang nogo phaiga ang ta ma thage du tin dor ya bakha gosto nangai gai aborok doni sabar ko ang to doni sabar popore saimia anor ka he doni sabar anan ani tauna tongnai manai buprang tu rohoro kumoi nagede bain samotun dike kaisa kaka jauh tan din ta kaisa kau tan din khobar kan yaw kare heki abu kan nge je kaisa an prin upur kamakha abu kan sambar kan thana tabo tong kutra antum simar ko tong hanya wa gam bare tam la ke tam solo ke bor tam khai na ke bono tam sona ke barang semia ang bono singa aje family phane na sar ang ta bor thangkan ani upai bam bizar mano ba ani sajak ba magai ang boro ke je help mano sumani boro khawo nang kaisa kam khaji gongni quarter tongo kaisa semo tongo ara kaisa dorgo sureikha ang dorgo thangreikha borok sawo domon tonta ang naya nang sawo aran sar semo ta do dorok je todno khaya ang abun na hanai mana ang bete ko tang kun kesu thaya bolan tha toglai thaya dorok todno khaya ang abun grohon khanya ne ang bon saike ba sarno ang kapte kap boita pro gesin lagyo kisu santa mede thangka bong ara khoi ere nu mede ro thangota gang bono mansa to si sine bele mede si sinu asu bariya borok lang thangwa asu bari kesin koborok mede ro no ri ang bono sakasin kobor mede ro no rigade no konda khai kita number ri sakang auri nai sapura apun kai apur kai sa jongni sini khorango ang nukha pothomon ang kambo khabo srang thaka aw kobor kasir haka sin kobor kok je kok sanai ro nugan tagolo khasiwan ang apur baka mane baka ku tong tong kobor nong channel nu kina asila nu sopa gal kobor channel long gang ang bete kota ke borno puno metero nu bunu ya sab saya kobor nu ya ekmatra antol mahat topon tongo youtuber eta bono sada topon bai nang an bai ki help da khai mano sing kai mate doka nang ki sa ning ban kai apru kang saga ga apru sar tong na gengo a din bono phamen din phan sar tong bono hoite mane boro hospital hoite agot hoite khwai phaitu kai ang khaichung ta bak muya tam san tam sobnong nang ore jar thane kil phagya kip kirma heng bole obisa kota sa kok ne tam hai ang sadron borok lasima hebung gang an lagi boro kere gang thale kil phagya eta dino kan si parne okara ko jina klangai ang thanga o hen ko ada gote shem no pe thanga এখন কাহে দরগো থিয়ে আরো জমা রেখা গাম সুনো ko আজ পর্যন্ত হতে কোন ইকো গাং কবর মেত্র সব ছায়া ko রবরিং ko tam सबने am केबर सब साया ko na sengtini ni ro phaigamo je kubui kot na tam abono nainen bagin nangke nang phun ya saglia puila ke phun hablia to phanang bkha tong thogya tabuk horo tei bisa try khainai sin nei ani personal number by 2-3 bar khaigya ya sagya daktagi sa office number by khaigya laso iko tabuk nang ya sagi sin mai kokma sachu ang ba kini ke busy do karon ka ang kai thanga to share ni ka so food office rok kare ja tam ne ka so office ang sasu mai to ka ar thanga ang help thane kya help thane bor ana saw mdem rekha do ka skeri de ang suya rekha dikha borok saw nin bagai ang to na khainain saw mun bagai nanani serai bagai pon sai hala se ri da mana na bong mane bong office no hoita ana ati saw ga ang rekha bong ko boino tini ri phaya ko nei yang ko kita ko thanga yang an sin dol tungo bobai thanga ne ke loge ri ka de
आंबो नाम जह लग दै खाबा गे बय बाक्सा लगिरि वे आखनै थाजिं सारि खन नगो हापय आं नि सारि गन बिसे बालाय को हापय माने 10 को आरो गन कासुया को आम हाय रां के थुइ दङ जेरै बाक्सा कल यो कल फाइन सार गे थांनाय खोथा गा कै कल माने gai सारनिन खरां खाना बुइ थांगा अ म सार कल na kok grei seng je sek mansak subanai nang thangke seng nung ninero phayei nin charai ni bagai tam tamo सरकार नि बखक दै बा दाबो हेल्थ डिपार्टमेन्ट नि बखक दै tam tam suba sutong abuni bagai seng kok salainai nangbai malai nang khangkai दाबो kokni kok seng o doctor अमूल्य ग्रि ba bo bai bo kok salai kya ge bo bo haino bखा थैजाक bखा खजाक bo nije no bखा माने मुक्ति kokti ngai যদি no ani chaya hangkangke soi soi no ani chaya hangka ang chakri porjonto ya karnai ni sai tongkai যদি সারা আমি কক সারাম গাম সারদাং মানে পুরো অফিসে তো কক সানাই বিনো ফোন থাংখানে বহানো তো ফাইতো কিন্তু মানে আং বন বথরা মাসি আং ফিনা মুসিংয়া आं खासियो सिनते बासा कयजना गेने लक्स डाक्टर पना कासे डाक्टर पना थाके बहुत कोटी कोटी ता रांखि पुरा नांगौ ते बासा कयजना तंबा नुया ब्ले बे माहाय जालाको मा सामां नसे गेसिन बरना बय माने मकल थाइमु हु मान दङ आं माथुगो आं बो ता बना आसाम बेदि को हि हिया को सब साइको माने बखा के दुख ना का माने आं हामजा काजे मांगु नै बखा का कष्ट ना का आं हामजा माने 9 बोसोर मदं दङ बय हामजा काजे मान आं हामसे बजेसम क्लास 8 4 दङ आं आपुरो 11 4 दङ आसे बय आं माने रिलेशनशिप हामजा काजालामे आं काजामा यागले बन परीक्षा क्लास 12 जतै आमा लाइव कोड जा गे आबे बिसु जान बिचारन से बय रखना तामसे गां माने बखा मिथिगि थांवा देखायना ताम हाय तामन थांवता आं साकजन सिकन वास जातै रं थांगो ना खाता थैदि ताबुक bo nini teibo tam jinai lama kolok ma tongko himnani nangnai nin cherai ni bagui nung wan soknani nangnai nung koyek dino free khangke sung fly phone khadi nanghangan sung nung bai phai malainai ना कान फ्री तो mane tamo nino sung chuba chu khlaiman sung dui abo na doctor na sorkar ni bhakti sung byaktigoto ngai sung bai ke subaiman sung nai nai nung khata thidi nini bagai sung tong haisi mane nini bagai simia je kha hamiang jago ba haike dukho dotto samanjak sung agini simina nung tang sung no saiman na sung ang thakbai thang tung chini khorang tung o kabang ma patient dong no didi tlang thangka guwahati tlang thangka shillong ni nigrim hospital tlang thangka ems hospital tlang thangka sabrajang hospital tlang thangka bor kebo diba chini kebo ya nung bo kebo ya haipano sung bkha dokho nango nung sabrum burum mane kha hamyang tongmani hai chai nung mayang mani hai singbo opti hai rok khana kang ka chai ni mayang uta kha hamyang सा सुनाबन सानाय बनम जुदि सारा मै कस थाना साइबा मानथु बनम बनि मेते दिसपन सितो किदा आं बहुत आं क्लियर खा देखिनो अब परिस्कार ते हें थानाय जुदि na आं जों दाबो निनि बखाक बोया बिनि बखाक बोया दो जों नायो माने अबहाय चिनि बिसिंगो जों बाय जों दफा काइसानि बिसिंगो खेग्लाय मुं तांथों तांके जों बाय जों बबायबो कक सालायख्या बबो कुइ कक न सावो माने सय जदि आन जाया आं चाकरि या करनाय बो खरक बो ताताल डॉक्टर खरक जाबा हाय जाया सामुं खालायमानि यो गुलाब देखै सायमान नायबा kok da buchika tangi hingangke जों agini dino tatal kok sawi basina ni jaga tong do tabo kintu postmortem manjak thanai nini medical report manjak thanai 100 বছর গোজাম बे क्रें बायनो अनेक किसु जों नायथुगै मानो kok da buchika आं तो सा करि बरफ लांग जेसमे जिबेरे बा खाजा प्रो ना आं खाता थैदि ताबो कपालनि किसु मानजाक थाइरकनो जों ताइताम खायनाय आं रेफार हता प्रो माने किप किरिका खप खारोका माने थां स्नैका आनार हेल्प ने बकरी हाय अब हाय बुंजा थांगा कासां माने ताप माय आं थांगा आंको आउटलो जिबि बसनो को लायकन बि बाय प्रथम माय कलाय मा बां हठात सा माने बखौ आं न खबाय कलाय जे माय मा तंजा साकसा abong nay abo kisu god na tongo jibono bai sipan manjagiya kharo katal khemano haipano जों tamo khaine hino जों joton thैनानि नांनाय आंबो थैनानि नांनाय नोंबो थैनानि नांनाय आनि नगनि borok no आं गोबांमा borok no kama jakha माने गानानि borok no kama jakha abo जों आं बेक्तिगत कक सानानि bagino no phone खायमे या तफानो सालायजा मा सालायगोन नोंबाय आपना मिया बस हार का सिनि कॉफी ट्रंक कॉफी में बस हारो माने सिनते बस डॉक्टर मते मते सी टंका सारा बोला आं सेमिया बर टाइम लाई तंता सा आंदिया बर सांग साब देन तगो जिदे तन तदन खाने मजगे फादे आनगो आं नर दिसपुर फादे आं माने इंटरव्यू होनाय जन जे सुंग आं आबो तोर होनाय आं केबो गलती काम ना आसे खायन दे थायन सार से बाबा आपर का हामजा कानो आओ कोबि दंगा मा काना माने जरक जेसे फाने फ्री आं खाना फ्री दंगो सार कुंजा थाया जे फाने का फाय मानो खाना ओके बिश्वजित नों जेफ्रु नांगौ फुन खायदि आंबो फुन खायनो एक दुइ दिन दो माने जिकुनु जागाबो इ ताइबिसा साजेसन नांगौ
kok salangnya nango ba opti office thanani bagui help nango ke nang saudi जों फाइमे एपाना एंगो खवायो सिनि करेस्पोंडेंट दङ जों हेल्प खायनाय दो Tini pang koi thangre ana sini koi ni jara uwa bisa tong naro sawo. Sing bai sing kun tang lai de nang bo bai sik malai kahang kok sade ne an mana jara je sini jan nungjar okta DM ni boro ana sini ta de kusu tong koi na boro yaro aspate sini basa kusu basa kusu koro koto tong lau bisa ro boro sautana pur horo phona ni ko thang tong thaka ni bil te ban jeli ani basa bai ne ki wan sok de ke nang bo bai sa doctor bai te malai de ki thama tong boy malai me ko nang bono kol khadi obosoi bo non kol khadi ang to hora sang da kon ना कुइनति नों जुद्ध खायदि हाइसे आ जागावो केबन किरिनानि लासिनान गरि कुइनति न खायदि हाइसे जाते ताताल नतियै नों माने आगोगनानि थांगांगांके आबो निनि बिहिक निनि चराय न नाकादिगला कुइनति नों जबा खायदि हाइदि सिनि कगाबसि निनि कुइनि जबाबो जों दङ तको कुइनति कक सादि जेता ओंयानो नों रवै बुइनो कगनि कक Mazarok berma tong kangkang ke abuni mazarabu nung no manjak nai bile baksa kan ke ba me dera views mana bagai like mana mi views mana ni bagai ni thani kok kaisa tatal tikhlanya bagai onek no try khainai kintu je kubuyab no sadi joto media rok no aw bai si joyeng nai kubai bai haiji ang je sanai kubai kok sanai ang thokai ko na kang salang do ang sa sa sarang ke ang tibar sang samu khai dong ko kai je clear ठीक aku sih kok amane te kok sa satu ni kok ओके malai kok selain abo haikeno pati mungnotiye kokshil samungti sajangnai Dr. Omullo Deborma Shakha Somprika Deborma belekha khamjangnai patimu fiaba kokshil samungti sajangmani abole jottono kubuya hunai abo haikeno wrong treatment ni bagaino Somprika Deborma thuimani probungkhe chakriya kare runai hunai bo khayok jangmani kok Shakha gynecologist Dr. Omullo Deborma lamsugo norok jotonono Jingtabuk phai sok paija khwai hangkor sakam nokni gynecologist Dr. Amulya Debarmani nogo lai thangnai 21st tai 22nd July je patimung patikha abonotei singtini chaitok lainani saiman lainani nainai lai thangnai 21st tai 22nd July je patimung patika akok tuma busuk jorate kubui bisini chitham omoni khoroksa hamjuk je bini langma chokha abo busuk jorate kubui singtini saiman lainai chini Dr. Amulya Debarmani khukte Puilano lamsugo shini Dr. Amulya Debarmano chini khorango gai sing phaide tabuk saiman lainai bini khukte puilan ang sanai je puilao je news onghoka abo jemon ang gynecologist kaisa doctor operation khaiman pore thui thangmang rugi thuikyani wrong treatment ni bagai rugi thuikya a kok tun ba a news abo belaino actual ঘটনা ইয়া আমা হাইকে যদি ন অঙ্ক খাকে পাবলিক ফানো আং ফানো ডক্টর ফানো আং জলি মানো যে আনি রং ট্রিটমেন্ট বাকি থৈ থামাং থৈকিয়া ডক্টর বো নাইফাইলিয়া এরপরে কথৈন আং অঙ্ক বড় কথৈন আং রেফার খাই রহকা एक्चुअली আসল ঘটনা হাকে তো আমা হাইয়া आ जागाव निউজ भेरिफाइडिं लिया बा एक्चुअल घटना फुनुकजाक लिया आसल घटना हांके एक्चुअली अ पेशेंट आं नायख्या 2-3 दिन सिगां के बिनि प्रेसार अनेक गोबांमा ताइ बिनि आगिबो ज्राइमासा बादै बहक बिसिनो थैजाक जेहेतु बिनि अनेक हाई रिस्क फैक्टर दङ आबन बागै आं बनो नायजोंमोन निनो आं बनो बर्ति खालायरेखा खवाइ हस्पिटाल के बनो आं 18 तारिख सारिनि सारा 5:25 आं बनो एडमिशन खाइनाय प्रेसारनि बरेरक रुइनाय आं बनो ऑब्जर्व खाइ दनि रेखा के ताइ जेहेतु बिनि हाई रिस्क दङ आं बनो अपनको सिजारखौ नांगो होननाय आनि एनेस्थेटिस्ट डक्टर न बां साका जे बनो जे नांगमानि थै परीक्षा खाइ दनि रेदि के आमा हाके नायमां बो गलिया हंगांके 21 तारिखनि सारिगो जों बनो सिजार खालायख्या आदिनो ब सिमिया आदिनो ताइ दुइजनाबो सिजार खालायख्या के बनोके सेकेंड नाम्बार खालायख्या जों के सिजार खालायमानि परे बिनि जे ऑपरेशन काहाम नंखा ताइ कुनो आरो थैरक थांगिया ताइ 6:30 खालायख्या जों 7:00 पाइखेदा के जों बनो नायनाय जों थां पाइख्या के हपुंनो जोंनो कुनो कल खाइलिया कारण कुनो प्रॉब्लम गरै हंके आबो जदि नरक वानसुइ दङ जे आ जागाव एक्चुअल घटना या हंके नरक जे आ ऑन ड्यूटी नार्स बा ऑन ड्यूटी ताइ अन्य डक्टर नरक सोंगिनाय मानो हंके तामखा 21 तारिखनि सारिगो ऑपरेशन खालायमानि परे जों थांमान परे 22 तारिखनि फुङो अराउंड 5:30 सारा 5 रगो 5:30 AM रगो कल फाइकिया जे पेशेंट किसा
फिगुं साजागै बा सासकस्तमै दङ हिंगे अन डिउटि डक्टर इमारजेन्सि डक्टर ब आबनो थाङै नायखिया हिंगे बिनि आफुरो ब्लाड प्रेसार किसा कमिजाक ताइ ब बिनि अक्सिजेन लेभेल ब किसा कम हिंगे जों बनो थांगा आं सिमिया आं डक्टर बिश्वजित दङ एनेस्थेटिस्ट डक्टर दुलबा देबरमा दङ मेडिसिन स्पेशलिस्ट ताइ आं थांगा हिंगे जों बनो नांगमानि जे बिथिरो रखा ताइ अक्सिजेन रखा हिंगे अक्सिजेन रमानि परे ब स्टेबल नंखा बिनि सेचुरेशन 99% फाइकिया हिंगे जेहेतु जोंनि खवाइ डिस्ट्रिक्ट हस्पिटालाव आइसिइउ फेसिलिटी गैयै हिंगे ऑपरेशन खालामनायनि परेबो अमाहाय पोस्ट ऑपरेटिव वार्ड नि काहे दङ जे जागा ऑपरेशन पाइखांगोन आमाहाय ऑपरेशन पेशेंट नंना आलादाखौ मातनु फेबासिनो हस्पिटालाव हंके आमाहायके आलादाखौ तननि जागा गैयै जे बाना फाइनाय रक बाइ पाइबो ऑपरेशन खायनो सिगां जतनो एक जागा न दङ आरो कोनबा आलादा कोनो रूम से गैयै बरक बाइ पाइबो बाउइबो बाइ ताइ नॉर्मल डेलिवरी बो सिजारनि बो एक जागा मा दङ हंके जों वानसको अमा इनफेक्शन जों हनैनाय जों अबतो अमा इनफेक्शन को आइसोलेट फेसिलिटी आरो आमाहाय बैकअप गैयै जों बनो लगे लगे रेफार खायरहका जीबीओ हंके बो जे खानामानि हिंके लामाओ थैके पो हंके बरनो जीबी सकमाइन परे बनो पोस्टमार्टम खायकिया हंके ताबुक आं सानानि मुसुंगमानि हिंके जदिनो पोस्टमार्टम तो आबो कैसे कारण मा खाना ताम बागि थैकिया तफानि जे आगि जे न्यूज रुमानि जे आनि ट्रिटमेंट चाया बा रामानि चाया ngैने आ जागा थै थाङैनाय पेशेंट थैकिया आम हायङै तो हंके आं पब्लिक न साना मुसुंग नर कैसे जीबी हॉस्पिटल थांगै फरेंसिक डिपार्टमेंट पर बा एमएस न फन कैसा आरटीआई फाइल खाने बतामने बागै थिकिया आमो कारण नाइदि जदिनो मानजा खा जे पेशेंट आनि ऑपरेशन खाइमे परे थै थामं थिकिया नै जदिनो कारण फन मा खांके आं चाकरि याकरै नै आबखा आं साइमानो तै कैसा क आरो तेब दङ जे आं ऑपरेशन खाइमे परे आं खारै थांका हॉस्पिटल करिखा आ कगु सया तां हिमालय आं 22 तारिखो इंसिडेंट खा 23 तारिख नि हरन आं नाइट ड्यूटी खाइका खय हॉस्पिटल 24 तारिख को आं डीएम बाय सिन पीएनडीटी वर्कशॉप खाइका ताइ 26 तारिख 25 तारिख बो सिन स्टेट हयते इनक्वायरी फयर आ जागो आं प्रेस क्लिपिंग बो आंसर खा आरो जे आं खारै थांग आम एकदम आबो बो सया सर न कैसे कक्सन मुचुंगो ताबुक फैमिली मेंबर्स तो नक नि बरो रक तो न से एलिगेशन रे तंगो कक्सिल छाइ तंग कि नंग नि बागै सि नि अब काम चायनि बागै सि बबिनि लांगमा चखा जे बिसिनि चिथाम अमरनि खरकसा हमज बिनि लांगमा चखा कै नंग आबो न कै तम फेरक मंगरि नामसं नाइदि ऑपरेशन खाइया हंकै तो जों तो जेमन गोबांमान कम्प्लिकेशन दं होनो जों बावनो कैसा बन कनसेन्ट बनाव जे ऑपरेशन खाइका मा हायम हायम मानु हंके आबो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट सानाय बतावनि बागै थिकिया तफानो आं जे साइमानो जे ऑपरेशन खाइका अनेक किछु प्रॉब्लम फाइमानो जे आगे बिनि जे रुक टंग रफन तैसा अंको फिरबे फाइमानो बा बारिफान थांमानो कैसा ऑपरेशन खाइका आरो कंमा निनि सेलेन्ड अंको बा बिथिर कंमा रजागो बा जिनि अन्य कारण बागिफान थैमानो तफानो आं अर साना मुसुंमान हिंगांके आ जे ऑपरेशन खाइनाय थै थांमानो ऑपरेशन चालिया बा थै ऑपरेशन खाइमे परे थै थामं थैके आमखे चाया तां हिमालय आं 2016 आनि डिग्री पायो आं 2017 नि सिमिन आं 2016 नि सिमिन आं सिजार खाइ पायो आं कंमा बरनो खाइया ताबसु जरतै प्राय निनि 1000 फान का खाना बा नियर अबाउट आम तो 1000 का खाना ताबसु जरतै जो जे ऑपरेशन खाइ थै थांने आम हाइया को ओके मोस्ट प्रॉब्ली आम हाइया जे जों साइमिया जे ऑपरेशन खाइकेनो सक्सेसफुल लंनाय हिने अनेक समय ऑपरेशन खाइबान परे अनेक किछु प्रॉब्लम फायो जेता सर्जिकल बाय रिलेटेड या अनेक किछु मेडिकल कॉम्प्लिकेशन बा फाइमानो ओके बो आबो तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट ताम सांग साइमिया तफन आं जे साना मुसुमान हिंगांके जे ऑपरेशन चायांगै ब्लीडिंग थाङै थिया ऑपरेशन खाइमान परे बिनि बहक रामन परे आबो थै थामं बो थिया माने आ कक आबोखौ बेलायनि चाया तै आबो वन साइडेड न्यूज दं माने ओके सर अब बिनि फैमिली मेंबर्स तो साका कि अब बिनि बुखुक तेके फेनार गंखरो या खे बिनि ऑपरेशन इसकां कोनो मेडिकल कॉम्प्लिकेशन दं मादा बिनि मेडिकल कॉम्प्लिकेशन आं थासिं साका जे बिनि हाई प्रेशर दं माने हाई प्रेशर तो जों बिथिरि कंट्रोल खाइया आरो परबनो सिजार खाइया इंगे बुखुक दै फेना फाइब्रो जों तो रेफार खाइब्रो तो रेफार खायाफोर आं साइसुं आ जागाव निनि अंको बतंग डॉक्टर तीनजन तो आं थासिं साका जों बनो रेफार खाइब्रो तो पेशेंट काहाम नंखा ऑब्वियसली आ अंको फ्रु तो ब आमति जों कोनो नुगिया ताइ बनो अंको एम्बुलेंस जाफ्रु ब आब्रो तो थिगा आंगै तो बरक जदिनो आ जागाव तो अंको काइसा नार्स दङ आ एम्बुलेंस 102 एम्बुलेंस अब आ जागाव नार्स दङ बर जदिन साकामु साराबो तो थै थांका तलांगलि आनि साकामु ऑब्वियसली को थाङैनो बनो तै फाइगा जिबिबो बाट लां थांगाना अंगाय ताबु नों पोस्टमार्टम रिपोर्ट तम फाइगा बखै नों सा साइमान सर
আবো তো অফিসিয়াল ব্যাপার আবো আং সাইমিয়া তখন আং থাইচিং সাকা যে পাবলিক রক বা যিনি পেশেন্ট পার্টি বা তাই অন্য যে কোনো বড় ইন্টারেস্টেড বড় যদি ন সাইমানা মুসুংখা হিংগাকে প্লিজ নরক জিবি থাই আরটিআর ফাইল খাইদি হিংগে নরক তাংমিন বাকি ঠিকই আবো সাইমানা গাই সারুবা বিনি হাইপারটেনশন তংমানি বিনি যে হাইপারটেনশন বেমার তংমানি আবো বিনি নগনি বড় রখাইসা সাইমান বাवनो साइमानाय आं बावनो बुझोगै अकैनो जेदिनो आं नायजाक फै बावनो बुझो अकैनो नि प्रेसार तंहै आं बावनो बटि खलायो द गाइसिं डॉक्टर अमूल्य देबा मानि खोक्ते कुबै पाति मुं जे पाति मानि साइमान खा हनकाय नरक जतन खनाय मान खाना चिनि डॉक्टर अमूल्य देबर मानि खोक्ते जे लाई थांनाय 21 ताइ 22 जुलाइ तम कुबै पाति मुं पाति खा अंकाय फाइनाय साल रगब सिं दाल बेदाल आमति कक्सिल सामुं आमति कक तुइ हायने नरनि बसकांगो चयवे नाय तंगदि चिनि खरां हाके पाइथागो आबोनो सानाय chung o patimungo saboni chaya abono chung sanani kogya fiaba kubi patimung tamo abono sayuina hardi norokno lukurok busthumnani samu chiniya newspaper eba kokthum bedeko aimung khlaijagya koktoma abobo jotono kubi haya digital ni eba social media ni jorano sakbai thang lukurok se sayuina harnani nangnai kubi koktoma tamo eba tatal bomo khwai nishimi biplop te raja khoraguli nishimi koktoma thumnai probin ni logi payal ni kokthum chini khorang